وسلم وبارك عليه. Karena pada siang hari ini alhamdulillah kita lagi banyak mendengar nasihat-nasihat mau'idah sehingga insyaallah tinggal kita mengamalkan saja. Semuanya tentang Abuya, sebutan tentang Abuya, kisah tentang Abuya, itu semuanya adalah mau'idah untuk kita semuanya. Tapi yang pasti yang perlu kita ambil pelajaran daripada Abuya ini adalah seorang pekerja keras, seorang ambisius. Tapi pekerja kerasnya dan ambisiusnya itu terkait dengan akhirat. Karena beliau dari sejak kecil bekerja, beliau berdakwah, beliau mengajar, beliau sambil berjualan, beliau sambil pernah menjual jamu juga, kemudian jadi tukang potret juga, bermacam-macam yang menunjukkan akan kerja kerasnya. Begitu pula ketika beliau membangun pesantren dengan gigihnya bahkan membawa semen di atas bahunya sendiri, gamisnya kotor-kotor ketika ngecor bersama murid-muridnya, semua itu kerja keras. Tapi setelah kerja keras sebagaimana kita ketahui, setiap orang yang bekerja itu kan pasti akan mendapatkan upah. Apa yang didapatkan oleh Abuya Hasan dengan kerja kerasnya? Apakah Abuya Hasan punya hotel? Apakah Abuya Hasan punya restoran? Apakah Abuya Hasan punya tanah yang luas? Apakah Abuya Hasan punya peninggalan yang banyak? Ternyata Abuya Hasan 3 hari sebelum meninggal dunia telah mewakafkan semua hartanya, baik dari pondok maupun di luar pondok, diucapkan, diinfakkan kepada anak-anaknya, semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga di sini kita harus belajar, ternyata kerja kerasnya Abuya itu adalah untuk akhiratnya, bukan urusan dunianya. Tapi sesuai dengan firman Allah Ta'ala, intan surullah yang suruh. Kalau kalian benar-benar membantu kepada agama Allah, Allah akan bantu kalian semuanya. Sehingga sekarang kita lihat apa yang disampaikan tadi oleh saudara kami Ustaz Harif, bahwasanya banyak yang namanya prestasi-prestasi yang kemudian bermunculan satu persatu daripada prestasi Abuya, hasil jerih payah Abuya dan kerja keras Abuya itu ternyata semuanya terkait dengan akhirat dan tidak terkait dengan dunia. Apakah kemudian setelah beliau bekerja untuk akhirat, bekerja keras untuk akhirat dan untuk Allah dan Rasulnya, lalu kemudian anak-anaknya tidak punya rumah atau tidak punya mobil? Tidak. Alhamdulillah semua punya. Tidak kurang sedikit pun. Sejahtera juga, bahagia juga, semuanya mendapatkan kemuliaan dan kehormatan sesuai dengan firman ayat tadi, bahwasanya anda takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dengan kematian, jangan takut dan jangan bersedih dengan apa yang terjadi setelah kematian. Mungkin itu yang harus kita pelajari sekarang ini. Sedangkan kita banyak yang sudah bekerja dari sejak muda sampai sekarang, yang mungkin sekarang kita tanya kepada kita, apa yang sudah kita punya? Kerja kita puluhan tahun itu apa yang sudah kita punya? Rumah berapa, tanah berapa, mobil berapa, dan lain sebagainya. Apalagi kalau semua tidak ada prestasinya. Padahal hidup ini cuma satu kali. Sehingga kemudian kalau kita bandingkan dengan kehidupan Abuya, lalu apa yang berkurang di dalam diri kita dan apa yang berlebih yang ada pada diri Abuya, sehingga kita bisa memaksimalkan kekurangan yang masih ada ini bisa kita tempel. Ternyata
yang kurang kepada kita itu adalah as-sidq ma'allah, yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu itu bersama orang-orang yang benar-benar sidq kepada Allah. Kita ini mencari dunia tapi dalam keadaan ragu dengan dunia. Kita mencari jabatan tapi dalam keadaan kita ragu akan maksud dan tujuan jabatan. Begitu pula semua pencarian-pencarian kita dan usaha-usaha kita itu tidak ada sidq di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Taala berkata kepada kita, wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama orang sidq. Karena bahkan dalam ayat yang lain telah disebutkan la tabdila li kalimatillah, tidak akan berubah. Ketentuan Allah tidak akan berubah. Yang Allah sudah janjikan dengan kemuliaan pasti dimuliakan. Dan itu sudah nyata dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai hari ini dan sampai kapanpun tetap seperti itu. Mereka yang sidq kepada Allah pasti akan dia memetik hasilnya, tapi yang tidak ada sidq kepada Allah maka dia itu akan capai di ujungnya. Oleh karena itu, di antara beberapa yang diajarkan oleh Abu yang khususnya kepada putra-putrinya adalah masalah dunia. Konsep Abu yang terkait dengan dunia ini simpel sekali. Dan Abu yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk benar-benar mengesampingkan. Untuk urusan dunia itu jangan jadikan sebuah beban, jangan jadikan sebuah pemikiran, jangan jadi sebuah kesusahan. Tapi kalau kita mau, maka hendaknya kita laksanakan perintahnya Nabi SAW, maka pasti urusan dunia yang begitu membebani banyak orang itu akan terasa ringan di dalam pikiran kita. Apa itu? Disampaikan oleh Syekh Anta sebuah hadis yang selalu beliau ingatkan kepada kita. Apa itu? Man kana hammuhullah la yahummuhu kullu syai'. Barang siapa yang pikirannya cuma Allah, maka tidak ada pikiran sama sekali selain Allah. Semuanya diurusi Allah. Wa man kana hammuhu ghairullah yahummuhu kullu syai'. Tapi barang siapa yang pikirannya bukan Allah, maka akan merepotkannya dan membebaninya segala sesuatu. Apa saja akan membebani kita. Ini yang terjadi sekarang ini. Semangat yang lebih insyaallah dengan melihat memandang semangat-semangat para masyayikh setempat. Kita juga Ustaz Daud lupa bahwa saya juga asli Madura. Saya lahir di Madura dan bahasa saya juga sekarang bahasa Madura. Alhamdulillah. Insyaallah tiap tahun Habib Syekh Sarqaim sudah menyatakan sanggup mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Sanggup untuk menghadiri hal yang diadakan Al-Hasaniyah dan mudah-mudahan bisa dihadiri oleh semua alumni. Dan semua alumni harus semangat juga. Bukan cuma kita yang nonton, semua alumni harus hadir. Syaratnya itu. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. أفضل الذكر فأعمله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله حي الوكيل لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه. سبحان الله وبحمده. 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. وإله إلا هو وحده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو يحيي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطهما وهو العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا كما بين الأعظم والصفات والمسلمين وفي الملأ الأعلى إلى الدين وتتابع الأرض على وأخر والدين. اللهم صل على الكتاب وقال محمد محمد صلى الله عليه وسلم. وما صلينا وعلى سيدنا بارك لنا على المكان الذي من وصله ورحمة نازلة وبركة شكرا لكل قدر وذلك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. بل وشوف لنا وجلك رب الموالد والمصير والمحدثين سوري الكريمين وجميع أئمة المؤمنين والرعاة والدين الذين يسجدون آمين والأحزاب السريع لمسداد وعن جعل في سبحانه تدخل المعروف والتصرف والحياة الإنسان والإشعار الجلال والمنور والشر والمنور والطيبات ورسل وما ذلك من علم حتى من آدم حتى من الحبشي وزد أحمد بن جالس أحمد الداني وزد أحمد الفاعل وشهد التسوقي وبعد الإسكان وبعد محمد بن الحبشي وزد أحمد الحبشي ثم إلى بن بكر وسلوه الكريم والجاهل محمد بن الحبشي وحبيب عبد الله وضيع من المصريين وجميع الليل التي سأل محمد بن والخبار والصلاة الموجودة وهو معاشر الدية ثم إلى الحبيب محمد بن عربي بن عباس بن مالك الحسني ثم إلى أحمد بن زيد بن خالد بن محمد بن عبد الله بن ولد شاطر بن محمد بن سالم بن حفيظ وحبيب محمد بن عبد الله بن دار بن شاطر وسهول بن خلد بن ثم إلى
ثم إلى شيخنا وشيخ الجماعة الله الخير المثال ويرد المشاهد من أهميته والمنسوبين إليه والمسلمين إليها والمؤمنين ويوصف على عامين محلة اللهم خصوصا إلى سماعهم ومشاهد الأجل عن فضل الله وعن حسن أحمد كامل ورسوله ومسلمين قائمين معه ومسلم صالح بإذن الله سبحانه وتعالى وسلم خيرا وسلم الرحمن سبحانه الرحمن الذي يبارك الله ويرحمه الذي أبعد الله بسلمه هذا الخالق بسلمه والمرض والرحمن الجزء أحد الرزق وكان الجنة وسلم أشهد أن شاء الله وسيد أبو بكر العزيز كما تقول كما سيدت المدينة الأسجار وشركة الأمة العامية لبس العقيدة وتفريد السكر شديد مشاكل وسنة سيدلون والسفة الخبازي وسنة حبيل وسنة سرابي ولسنة السعادة ويسائر أمواتنا من الأساتذة والأستاذات والأهلام والطالبات وسائر الأولياء والصالحين والعاملين محفظهم الله وإلى من يندسب إلى هذه الاستخبارات والعبادات من جميع المسلمين اللهم اغفر لنا وعد علينا هذه المسألة الأموال ورد بعد المنافع اللهم اجعلنا ثم يا رب بارك في هذا المعهد وبارك في ما جعلنا أمانات للعلم والمعرفة واجعلها رحمة والنفعات والبركة واجعلها محطة للعلماء والعلم اللهم أولنا في طلابنا وفي الدين هذا المعهد هذا المعهد المشاهد اللهم اجعل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل سعادتنا في حب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحتنا في فتح النبي صلى الله عليه وسلم وسعادتنا في نصرة دين النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واكرمنا بجمال متبعة له الله الباطل معنا به في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا كريم يا أرحم الراحمين رب العالمين بإذن حسن بالعفو ويا سلام من عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم خير خلقه وآله وصحبه وسلم ورحمة الله وبركاته. السلام بشير الأنفال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين